Graça e paz. Grazie e pace. Pastore, deixa eu pegar minha Bíblia. Que eu esqueci. Vai lá. Prendo la mia Bibbia un attimo. Rápido, rápido. Rápido. Eccomi. Alegria, alegria, alegria estar aqui. È un'allegria essere qui. De manhã e agora de novo. Alla mattina e adesso di nuovo. Já estou ficando acostumada. Già mi sto abituando. Eu quero fazer um elogio a essa igreja. Voglio fare i complimenti a questa chiesa. É uma alegria para mim È una gioia per me encontrar na Europa trovare in Europa uma igreja guerreira, una chiesa di guerra, uma igreja que se levanta una chiesa che si innalza em batalha espiritual, in battaglia spirituale, que ensina che insegna princípios de luta i espiritual. principi di lotta spirituale. Porque eu vou contar algo para vocês. Perché vi dirò una cosa, O inimigo não para, il nemico non si ferma, ele não depõe as armas. lui non mette giù le armi E a igreja não pode depor as suas armas. e anche la chiesa non può abbassare le sue Quando armi. a Bíblia diz que as portas do inferno Quando la Bibbia dice che le porte dell'inferno não prevalecerão contra a igreja, non prevarranno sulla chiesa, está dizendo que tem uma guerra. lui sta dicendo che c'è una A guerra vitória é da e igreja, la vittoria è della mas chiesa, tem uma guerra. ma c'è una guerra. Esse ser espiritual da maldade Questo essere spirituale della malvagità saiu do céu, è uscito dal cielo, expulso espulso numa guerra in una guerra e veio para a terra ed è venuto sulla e terra vai sair da e terra, uscirà dalla terra expulso espulso numa guerra. in una guerra. E essa guerra é feita pela E igreja. questa guerra è fatta dalla O Chiesa. apóstolo Paulo nos ensina isso. L'Apostolo Paolo ci insegna Na questo. carta aos Efésios, Nella lettera agli Efesini é um manual de guerra. è un manuale di guerra. E eu não tenho dúvidas E non ho dubbi que essa igreja nasce che questa Chiesa com nasce DNA de guerra. con un DNA di guerra. E não é à toa E non è per que niente Deus colocou essa che igreja Dio ha messo questa Chiesa na Itália, in Italia, porque esse é o lugar. perché il suo O posto, inimigo levanta seu altar in questo posto il nemico innalza il suo e altare só a guerra e solo la guerra pode mudar o estado può das coisas. cambiare lo stato delle cose. Você não tem olhos para ver, Tu non hai occhi per vedere, nem eu, neanche io, mas eu sei que tem um portal aqui nesse lugar. ma io so che c'è un portone in questo luogo Um portal que conecta com o mundo espiritual che connetta questa Chiesa al mondo e spirituale que anjos do Senhor e che angeli del Signore descem nesse lugar scendono in questo luogo para guerrear junto com essa per igreja. guerreggiare insieme a questa Chiesa. Amém? Amen? Amém. Pode aplaudir. Puoi applaudire. Pela manhã eu compartilhei com a igreja Questa mattina ho condiviso con la Chiesa uma palavra que confronta a idolatria, una parola che confronta uma l'idolatria, profecia. una profezia. E Deus me colocou no coração o desejo E Dio mi ha messo nel cuore il desiderio de nesta hora, di in questo em momento, continuidade ao que vim fazer aqui, continuando ciò che sono venuto a fare qui, falar da volta de Jesus. parlare del ritorno di Cristo. Eu sei que tem muitos pregadores Io so che ci sono molti predicatori que pregam a escatologia. che predicano Eu não scatologia vim falar de escatologia. e non sono venuto a parlare di scatologia. Eu vim falar de revelação de chaves espirituais. Sono venuto a parlare della rivelazione delle chiavi spirituali. Deus nos dá chaves na Bíblia dele, Dio ci dà delle chiavi nella sua parola, como aqueles pequenos objetos que abrem portas, come quelli piccoli oggetti che aprono delle grandi porte, que conecta com um buraquinho da fechadura, che si connetta al buco della serratura e que ao conectar com a fechadura e che entrando in contatto con la serratura tem uma conexão perfeita ha una connessione e perfetta faz um clique e fa un clic e aí abre-se a e porta. allora la porta si apre. E quando a porta se abre, E quando la porta si apre, você entra num lugar amplo, tu entri in un luogo ampio, você entra num lugar espaçoso, entri in un luogo dove c'è tanto spazio, iluminado. illuminato. As revelações são assim na Bíblia. Le rivelazioni sono così nella Bibbia. São chaves espirituais Sono delle chiavi spirituali que dão entendimento de pequenas coisas, che ti danno intendimento di piccole cose, que vai fazer você ter capacidade para fazer a leitura espiritual, che ti daranno capacità per fare una lettura um spirituale discernimento espiritual e un discernimento de spirituale grandes mistérios. di grandi misteri. Jesus falava através de parábolas.
parábolas. Gesù parlava attraverso le parabole. Um dia um discípulo perguntou: Un giorno un discepolo ha chiesto: por que o senhor fala através de parábolas? perché parli attraverso le parabole? Ele disse: porque não é a todos E lui dice: non è per tutti que é dado a conhecer che è dato di conoscere os mistérios do reino dos i céus. misteri del regno dei cieli, Mas a voz eu explico. ma a voce io spiego. E aí ele explicava E allora lui spiegava pequenas chaves espirituais piccole chiavi spirituali que estavam contidas che erano contenute em histórias aparentemente comuns, in storie apparentemente comuni, histórias do cotidiano, storie del quotidiano, histórias triviais. storie normali. Parece que ele estava falando de pães e peixes, Sembra che lui parlava di pani e de pesci, pássaros, di passeri, de árvores, di alberi, mas não estava. ma non stava parlando Ele di estava questo. falando de mistérios do reino dos Lui stava céus. parlando di misteri del regno dei cieli E é disso que eu quero falar com ed è você. di questo che voglio parlare con te. Eu falo que os profetas Io dico che i profeti são boca de Deus sono la bocca di Dio para anunciar o futuro. per annunciare il futuro. Deus não fará coisa alguma Dio non farà cosa alcuna sem primeiro anunciar aos seus servos, senza prima annunciare ai suoi servi, os profetas. i profeti. E o sermão profético E il sermone de profetico Marcos 13 di Marco 13 é uma profecia do tempo do fim. è una profezia del tempo della fine E não é um profeta comum. e non è un profeta É comune, uma profecia feita pela boca do próprio Filho de Deus, è una profezia fatta attraverso la bocca del proprio figlio di Dio, o varão perfeito, l'uomo que perfetto não se engana. che non si inganna. Às vezes o profeta é humano também. A volte anche il profeta è umano E se ele não tomar cuidado, e se lui non fa attenzione, ele acaba profetizando pelo coração. lui finisce per profetizzare quello Por- che ha nel cuore. Por exemplo, Per esempio, quando Samuel encheu um chifre de azeite quando Samuele riempie un vasetto di e olio foi na casa de Jessé e va in casa di Gessè para ungir um rei para Israel, per ungere un re di Israele, quando entrou o filho mais velho de Jessé quando è entrato il figlio più grande di Gessè na sala onde estava o profeta, nella stanza dove c'era il profeta, alto, forte e bonito, alto, forte, bello, primogênito, primogenito, Samuel quase que derramou azeite na cabeça Samuele errada. ha quasi buttato dell'olio sulla testa sbagliata. Ele imaginou que Deus ia trocar um rei como Saul, Lui ha pensato: Dio scambierà un re come que Saulo, era grandão, che era grosso, bonitão, bello, por outro bonitão. per un altro bellone. Mas Deus falou para ele: não é esse. Ma Dio ha detto a lui: non è lui. Eu não vejo como o homem vê, Io non guardo quello che l'uomo eu vede, vejo o coração. io vedo il cuore. E ainda bem que ele estava linkado com o céu, E meno male che lui era connesso con il cielo, porque se ele fosse escolher pelo seu próprio olhar, perché se lui dovesse scegliere attraverso il suo sguardo, ele teria se enganado. lui si sarebbe ingannato. Então o profeta é homem E quindi il profeta è un uomo e pode se enganar, e puoi sbagliare, porque só tem um varão perfeito, perché c'è solo un uomo só perfetto. tem um varão C'è perfeito solo un uomo e o perfetto. nome dele é Il Jesus. suo nome è Gesù. Oh, diga glória a Deus. Ok, dica gloria a Dio. E a profecia de Marcos 13, E la profezia di Marco que 13, fala do tempo do fim, che parla dei tempi della fine, é liberada pela boca de Jesus. è liberata dalla bocca di Gesù. Ele fala tantas coisas. Lui dice tante cose. Você deve ter ouvido tantos homens e mulheres de Deus Tu magari hai sentito tanti uomini e donne di Dio que pregaram sobre essa che profecia. hanno predicato su questa profezia. Fala dos sinais do tempo, Parla dei segni del tempo, guerras, rumores de guerre, guerra, rumori di guerra, terremotos. terremoti. E fala que tudo isso são os princípios das dores. E dice che tutto questo è solo principio di dolori. E o que é princípio das dores? E che cosa sono i principi di O dolori? homem não sabe, L'uomo non lo sa, mulher sabe, donna sa, porque é o princípio do parto. perché il principio di un parto Começa com cólicas, comincia con delle coliche espaçadas, che hanno un intervallo, mas à medida que vai chegando a hora da criança ma quando si nascer, avvicina il momento in cui nascerà il bambino, as dores ficam mais próximas, i dolori cominciano ad avvicinarsi, uma atrás da outra. una dietro l'altra. É isso que significa princípio das È dores. questo che inizia il principio di O dolori. princípio ainda não chegou a hora do parto, Il principio vuol dire che non è arrivato ancora l'ora del mas está parto, dando um sinal ma sta que preannunciando vai acontecer. che succederà. E é isso que ele fala. Ed è quello che lui dice. Mas o que eu quero chamar a sua atenção Ma quello che voglio chiamare la tua attenzione é a parábola que tem aqui. è la parabola che c'è qui. É um mistério espiritual que È un tem aqui. mistero spirituale quello che c'è qui. Depois que ele fala tudo sobre os sinais do tempo, Dopo che lui dice tutto riguardo ai segni dei tempi,
A partir do versículo 24 de Marcos 13. A partire del versetto 24 di Marco 13, Ele diz o seguinte, lui dice così, e o nosso querido vai ler, e leggerò de 24 a 37. da 24 a 37. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando i suoi rami si fanno tenere e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno o a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate e pregate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. É como um homem È come un uomo que, ausentando da sua casa, che andando via da casa sua vai viajar, va a un viaggio, vai voltar, tornerà. dá autoridade aos seus servos Lui dà autorità ai suoi servi e ordena que vigie. e dà un ordine a loro di vigilare. Não fala o dia que volta, Non dice quando tornerà, mas fala de 4 vigílias. ma parla di 4 Vigília vigilie. da tarde, La veglia del pomeriggio, da meia-noite, quella di do mezzanotte, cantar do galo da quando canta il gallo ou da manhã. o della mattina. Diga 4 vigílias. Dica 4 veglie, Da tarde, pomeriggio, da meia-noite, mezzanotte, do cantar do galo quando canta il e gallo da manhã. e al mattino. E antes disso, E prima di questo, ele diz que ninguém sabe o dia e a hora. lui dice che nessuno sa il giorno né l'ora. Ele diz o dia e a hora ninguém sabe, Lui dice il giorno e l'ora nessuno lo sa, nem o filho, neanche il nem os figlio, anjos. neanche gli angeli. mas ele exorta Ma lui esorta para discernirmos o tempo. affinché possiamo discernere i tempi. Ele dá um exemplo de uma estação do ano, Lui dà l'esempio di una stagione do dell'anno, verão. dell'estate. Ele diz não sabe o dia e a hora, Lui sa, non sa il giorno né l'ora, mas sabe um tempo. ma sai un tempo. E ele fala da parábola da figueira. E lui parla della parabola del fico. Ele fala porque a figueira era a árvore típica da região onde ele estava. Lui dice perché l'albero di fico è un albero tipico della regione dove lui stava. Quando a figueira dava seus frutos, Quando il fico portava i suoi frutti, estava próxima à estação do verão. era vicina all'estate. Se ele estivesse no Brasil, Se lui fosse in Brasile, ele diria a parábola da mangueira. lui avrebbe detto la parabola dell'albero di mango. Quando a mangueira dá os seus frutos, Quando il mango porta il suo frutto, está próximo o verão. è vicino all'estate. Se lá no Brasil ele estivesse no Nordeste, Se in Brasile lui fosse nel nord-est, ele diria a parábola do cajueiro. lui avrebbe detto che la parabola del caju. Quando o caju dá seus ramos, Quando il caju dà i suoi frutti, está próximo o è verão. vicino all'estate. Se ele estivesse no centro-oeste do Brasil, Se lui fosse nel centro del Brasile, ele diria como a parábola do pequiseiro. avrebbe detto la parabola di un frutto che non ho più pallida idea di cosa sia. É uma árvore típica do È un albero centro-oeste. tipico del centro-est. Qual é a árvore típica daqui no verão? Nell'estate qua che cosa c'è? Le pesche, né? Então ele diria que é como, Allora avrebbe detto ele le diria como o pesche. pessegueiro. Avrebbe detto come le pesche. Quando o pessegueiro dá os seus frutos, Quando la pesca porta i suoi frutti, está próximo o verão. è vicino all'estate. Ele está falando de um tempo, Lui sta parlando di un de tempo, uma época. di un'epoca. Ele diz o dia e a hora, Lui dice il giorno e l'ora, Ninguém sabe. nessuno lo sa, mas o tempo tem que ser observado. ma il tempo va osservato. Não sabe se é 4 de janeiro, Non sa se è il 4 gennaio, 5 horas da tarde, 5 di pomeriggio, se é 8 de fevereiro, se è 8 di febbraio, 2 horas da manhã. alle 2 del mattino. Dia e hora não, Non sappiamo giorno né l'ora, mas tem que olhar o tempo. ma dobbiamo guardare il tempo. Você sabia
Tu sapevi todas as vezes che tutte le que volte demônio chegava diante de Jesus, che un demone arrivava vicino a Gesù, ele falava: viesse atormentar-nos antes do tempo? loro dicevano a lui: sei venuto a tormentarci prima del tempo? Porque ele sabe discernir tempos e épocas. Perché loro sanno discernere tempi e epoche. Ele sabe fazer a leitura do tempo. Loro sanno fare la lettura del tempo. Por que ele dizia: porque viesse atormentar-nos antes do Perché tempo? dicevano sei venuto a tormentarci prima del tempo? Porque ele sabe que tem um tempo Perché loro sanno che c'è un determinado tempo por Deus. determinato da Dio. Quando ele foi expulso do céu, Quando Satana è stato espulso dal cielo, esse tempo foi determinado. questo tempo è stato determinato. Que ele será aprisionado num lago de fogo e de enxofre Lui sarà aprigionato in un lago di fuoco e di zolfo por toda a eternidade. per tutta l'eternità. E quando cumprisse isso, E quando si compirà questo, será a profecia de Apocalipse 20:10. sarà la profezia di Apocalisse E 20:10. será aprisionado Lui sarà messo in num prigione lago de fogo e de in enxofre. un lago di fuoco e zolfo. Por isso ele dizia: Per questo lui diceva: vieste atormentar-nos antes do tempo. sei venuto a tormentarci prima del tempo. Por isso Jesus dizia: Per quello che Gesù diceva, ele já está julgado, lui è già stato giudicato, mas dizia: ele será expulso. ma diceva lui sarà É espulso. tempo futuro do verbo. È tempo futuro del O verbo. julgamento já aconteceu, Il giudizio è già successo, mas a execução da sentença, ma l'esecuzione della a sentenza, cadeia, la prigione é futura. è futura E ele sabe disso. e lui lo sa. Por isso que ele dizia: vieste atormentar-nos Per antes quello do dicevano: tempo. sei venuto a tormentarci prima del tempo. E Deus está nos dizendo nessa E parábola, Dio ci sta dicendo in questa pela parabola, boca do filho dele, attraverso la bocca del suo que nós figlio, temos que ficar ligados che noi dobbiamo essere attenti para discernir o tempo. per discernere il tempo. Não sabemos o dia e a hora, Noi non sappiamo né il giorno né mas não l'ora, podemos negligenciar ma non possiamo neanche a trascurare leitura do tempo. la lettura del tempo. E aí ele fala uma E parábola. allora lui dice una parabola. Ele fala é como um homem Lui parla come un que uomo ausenta-se da sua casa, che si assenta di casa sua, dá autoridade aos seus servos. dà autorità ai suoi servi, Autoridade. autorità. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Quando Gesù è risuscitato dai morti, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. lui dice tutta l'autorità mi è stata data nel cielo e sulla terra. E antes dele subir para o céu, E prima di salire in cielo, definitivamente, definitivamente, ele reuniu os discípulos lui ha riunito i e discepoli disse a eles: ide por todo mundo e ha detto a loro andate per tutto il e mondo pregai o evangelho a toda e criatura. predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quem crê e for batizado será salvo, E chi crederà sarà battezzato e sarà e salvato, quem não crer será condenado. e chi non crederà sarà E condannato. ele disse: em meu nome, Lui sta dicendo em meu nome, nel mio nome, em meu nome, nel mio em nome, meu nome, nel mio nome, expulsarão demônios. e loro espulseranno i demoni. Ele I deu demoni. autoridade. Lui ha dato É isso que autorità. está escrito. È questo che c'è Ele scritto. foi, Lui è mas ele stato, deixou autoridade. ma lui è andato, ma ha lasciato l'autorità. Quando Deus formou o homem, Quando Dio ha formato l'uomo a sua imagem e a sua a semelhança, sua immagine e e somiglianza deu ao homem o domínio da terra, e ha dato all'uomo il dominio sulla terra, deu autoridade ao homem, lui ha dato autorità all'uomo. mandou o homem guardar o jardim. Ha detto all'uomo di tenere cura del giardino. Por que você guarda seu carro, Perché tu hai cura della tua macchina? seu dinheiro? Perché metti da Sua parte i tuoi joias, soldi, i tuoi gioielli, seus documentos. i tuoi documenti? Porque tem ladrão. Perché ci sono i ladri. Por que Deus mandou o homem guardar o jardim? Perché Dio ha comandato all'uomo di custodire il Porque aquele giardino? que a Bíblia chama de ladrão, Perché colui che la Bibbia chiama il ladro, que é Satanás, che è Satana, já estava na terra, era già sulla já havia terra, sido expulso do era céu. già stato espulso dal cielo. Na verdade, dal estava cielo. nas regiões In celestiais. verità lui era nelle regioni E celestiali. quando Deus mandou o homem guardar o E jardim, quando Dio dice all'uomo di custodire il giardino, era para impedir a entrada dele era na per terra. impedire la sua entrata nella Em terra. Apocalipse 12, In Apocalisse 12, versículo 7, versetto fala 7, que houve uma guerra no céu. dice che c'è stata una guerra nei Ele cieli. foi expulso do céu. Lui è stato espulso dal No cielo. céu não se achou mais lugar para In ele. cielo non c'era più posto per E lui foi lançado para a terra. ed è stato lanciato sulla Mas terra. a terra tinha um domínio. Ma la terra aveva un dominatore Era o homem. ed era l'uomo. Porque está escrito em Gênesis 1:26
Perché c'è scritto in Genesi depois de 1:26, Deus fazer tudo, dopo che Dio ha fatto tutto, também disse Deus: Lui ha detto, façamos o homem facciamo l'uomo a nossa imagem, a nostra immagine, conforme a nossa semelhança, conforme alla nostra e somiglianza, tem ele domínio sobre e abbia tudo, Lui dominio su tutte le sobre os cose, animais que voam, sugli nadam, animali rastejam, che volano, nuotano o strisciano. sobre toda a terra está Su escrito. tutta la terra c'è scritto. E foi dado para o homem esse domínio. Ed è stato dato all'uomo questo E dominio. junto com o domínio veio a E autoridade. insieme a questo dominio è venuta E l'autorità. o homem tinha E autoridade l'uomo aveva l'autorità para impedir a entrada desse ser per espiritual na impedire terra. l'entrata di questo essere spirituale sulla terra. Mas não exerceu essa autoridade. Ma non ha esercitato questa autorità. Negligenciou a autoridade. Lui ha negligenziato questa Negligenciou. Não deu importância. è stato negligente con questa autorità. Não executou essa Non ha autoridade. eseguito questa autorità. E aí o inimigo entrou E na allora il terra. nemico è entrato sulla terra. Por isso Jesus fala que ele é o príncipe desse mundo. Per questo che Gesù dice che lui è il principe di questo mondo. Por isso Jesus diz, ele será expulso. Per quello che Gesù dice lui sarà espulso. Porque o homem que tinha o domínio da terra, Perché l'uomo che aveva il dominio sulla terra, pelo pecado, attraverso il peccato, entregou o domínio para esse ser ha espiritual. dato il dominio a questo essere E spirituale. sabe o que aconteceu? E sai cosa è successo? A autoridade espiritual L'autorità foi spirituale recolhida no céu. è stata raccolta nel cielo. Você não vai ver no Velho Testamento inteiro Tu non vedrai in tutto il Vecchio um Testamento único homem un unico que uomo tem autoridade che abbia autorità contra espíritos imundos. contro spiriti Você malefici. vai ver no Velho Testamento Tu vedrai nel Vecchio Testamento Deus dizendo: Dio eu dicendo: repreendo o devorador. io riprendo il Você divoratore. vai ver o profeta dizendo: Tu vedrai il profeta o dicendo: Senhor que escolheu Jerusalém, il Signore che ha scelto te Gerusalemme repreenda, Satanás. ti riprenda Satana. Ou você vai ver Davi dedilhando um O instrumento, tu vedrai Davide che suona un'arpa adorando. E o adorando Espírito de Deus vinha por causa da e lo adoração. Spirito di Dio veniva attraverso E o l'adorazione espírito imundo que estava em Saul e lo spirito immondo che era in Saul afastava-se si por causa allontanava da presença do Espírito dovuto alla Santo. presenza dello Spirito Mas Davi Santo. não tinha autoridade Ma Davide non aveva para autorità ordenar que o demônio que estava em Saul per comandare saísse. al demone di Saul di uscire. Nenhum homem no Velho Testamento Nessun uomo nel Vecchio Nenhum Testamento, tinha nessuno autoridade espiritual. aveva autorità spirituale. Sabe quando essa autoridade vem para a terra? Sai quando questa autorità è venuta sulla Na terra? hora do batismo Nel momento del do battesimo Filho de Deus. del Figlio di Dio, Quando o céu se abre, quando il cielo si apre, a voz do Pai é ouvida, la voce del Padre è sentita. dizendo: esse é o meu filho amado, Questo è il mio figlio em amato, quem me comprazo. nel quale mi diletto. E o Espírito Santo E vem. lo Spirito Santo E viene ali se e cumpre lì si a compie profecia la de profezia Isaías di 61, Isaia 61 que diz: o Espírito do Senhor está sobre che mim. dice: lo Spirito del Signore è su di Ele me, me ungiu Lui mi ha unto para pregar per salvação, predicare la para salvezza, curar per e guarire para libertar e cativos e per oprimidos. liberare i cattivi dalle Por prigioni. isso que só depois do batismo Per quello che solo dopo il foi battesimo dada a permissão a è Jesus stata data il permesso a Gesù para encontrar-se com o diabo. per incontrarsi con Satana. E quando você vê o diálogo de Satanás com Jesus E quando tu vedi il dialogo di Satana con Gesù no deserto, nel deserto, você vai ver que ele só saiu tu vedrai che lui è solo uscito da presença de Jesus dalla presenza di Gesù quando Jesus dá uma ordem: quando Gesù gli dà un comando. retira-te. Esce Satana. Primeira vez Prima que a volta autoridade espiritual foi exercida na che terra. l'autorità spirituale è stata esercitata sulla terra. E Jesus começa a caminhar entre os E homens. Gesù comincia a camminare tra gli uomini. E a autoridade é exercida. E l'autorità è E os esercitata. demônios são E i expulsos. demoni sono espulsi. Mas Jesus vai ao inferno, Ma Gesù va all'inferno, ressuscita dentre os mortos, risuscita da dentro i morti, arranca as chaves da morte e do inferno toglie le chiavi dalla morte e dall'inferno e dá autoridade à sua e igreja dà autorità alla sua chiesa para expulsar demônios. per espellere i demoni. Ele volta para o céu, Lui torna in cielo, mas a autoridade ficou na ma terra. l'autorità rimane sulla É isso que terra. está escrito. È quello che c'è Ele scritto. vai, Lui dá va, autoridade aos dà servos, l'autorità ai suoi servi, mas ele vai voltar. ma lui tornerà. E ele dá um sinal para nós da sua volta. E lui dà un segno per noi del suo 4 ritorno. vigílias. 4 veglie, Vigília da tarde, il pomeriggio, da meia-noite, o mezzanotte, cantar do galo il canto del e gallo da manhã. e la mattina. E o que é a vigília da E tarde? cos'è la veglia del pomeriggio? O que acontece à tarde? Cosa succede di pomeriggio? Quando viemos para cá, Quando siamo venuti qua era tarde. era pomeriggio.
O sol já se pôs, il sole se ne stava andando, mas ainda tem luz. ma c'è luce Você ancora. não precisa acender o farol do carro Tu non ainda, hai bisogno ancora di accendere i fari porque della há macchina, claridade ainda. perché c'è ancora del chiaro. Jesus é chamado de sol da justiça. Gesù è chiamato il sole della giustizia. Quando um anjo anuncia para Zacarias Quando un angelo preannuncia a que Zaccaria o filho dele nasceria, che il suo figlio sarebbe nato de nome João Batista, e con il nome Giovanni il Battista, fala para Zacarias que o menino dele ia anunciar lui dice che il suo bambino a vinda do Messias. avrebbe preannunciato la venuta del Messia. E assim que João Batista nasce, E così quando nasce Giovanni il Battista, Zacarias profetiza em cima do menino Zaccaria profetizza sul e ragazzo fala para ele: tu, menino, e dice: tu ragazzo serás profeta do sarai Altíssimo, profeta dell'Altissimo, vai anunciar a vinda do sol nascente das alturas, predirai la venuta del sole nascente, aquele que vem para iluminar os que jazem em trevas, colui che viene a illuminare coloro che sono nelle tenebre, os que estão no vale da sombra quelli da che sono morte. nella valle dell'ombra della morte. Jesus é o sol nascente, Gesù è il sole nascente, ele é a luz. lui è la Ele luce. fala: eu sou a luz do mundo. Lui dice: io sono la luce del mondo. A primeira vigília, La prima a veglia, vigília da tarde, quella del pomeriggio, é da igreja primitiva. è quella della chiesa primitiva. Jesus já veio, Gesù è già venuto, andou entre è eles, camminato in mezzo a já loro foi, ed è già andato, mas está muito claro ma è molto chiaro aquilo ancora que Jesus ensinou, ciò che lui ha aquilo insegnato, que Jesus ciò falou. che lui ha detto. Eles se reuniam Loro si riunivano para lembrar o que eles viram. per ricordarsi quello che hanno visto. Não era assim como está aqui, Non era come ci siamo adesso, olhando para a nuca do outro uno guardando la nuca dell'altro e uma pessoa em pé e pregando. una persona in piedi a predicare. Não, No, eles falavam: você se lembra loro dicevano: ti ricordi daquele di dia quel giorno que ele andou sobre as águas? che lui ha camminato sulle acque? Você se lembra daquele Ti dia ricordi quel em giorno que a mulher ia enterrar o menininho in che la dela donna stava portando il suo figlio a essere seppellito e uma multidão estava e junto? una moltitudine era E insieme ele chamou o menino saiu e do lui caixão. ha chiamato il bambino e quello è uscito dalla O barra outro dizia: isso não foi e nada. l'altro diceva: no, questo non è Eu vi niente. quando ele chegou em Io mi Betânia ricordo quando lui è arrivato a e Lázaro Betania estava sepultado há e 4 c'era dias. Lazzaro dentro la tomba E ele falou: Lázaro, vem para e lui ha fora. detto: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro E saiu. Lazzaro è uscito. Eles falavam do que eles viram e ouviram. Loro si raccontavano quello che hanno visto e vissuto. Eles conversaram o que eles presenciaram. Loro parlavano di quelli che hanno vissuto. Mateus, Marcos, Lucas e João Matteo, Marco, Luca e Giovanni narram fatos, parlano di fatti, têm relatos ci sono dei do relati que eles viram e ouviram. di cose che loro hanno visto e Você sentito. encontra, por Tu exemplo, trovi per esempio na segunda epístola de Pedro, nella seconda lettera di no Pietro, versículo 14, seconda Pietro 14, versículo 16 e 17, segunda Pedro, versículos 16 e 17, capítulo 1, e 18, 3 versículos, Ok. escute aí. seconda Pietro 1 16, dal 17, 16 18. al 18. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Nós vimos e ouvimos. Abbiamo visto e vissuto. Eu estou contando para vocês o que eu vi e Io ouvi. ti sto raccontando quello che ho visto e vissuto. Eu não estou inventando nada. Non sto inventando storie. Eu fui testemunha do que eu estou Io falando. c'ero, testimoni lì. Ou então, primeira epístola de João, O se no, la prima lettera di Giovanni, capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim? qua? O primeiro. Capitolo 1. 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. 1:1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Noi abbiamo preso, l'abbiamo toccato. Nós não estamos inventando nada. Non stiamo inventando niente. Nós estamos contando o que vimos e ouvimos. Noi vi raccontiamo quello che abbiamo visto e vissuto. Essa é a vigília da tarde. E questa è la veglia del pomeriggio. Ele já tinha subido, Lui era già andato mas via. a presença
presença dele ma la sua presenza era palpável no meio daquelas era pessoas. tangibile in mezzo a quelle persone. E eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. E loro credevano che Gesù sarebbe tornato in quei giorni. Porque ele disse, não se turbe o vosso coração. Perché lui ha detto non sia turbato il vostro E eu cuore. vou preparar lugar. Perché io vado a preparare un E eu volto luogo. para buscar vocês. Ma io torno a prendervi. E quando ele subiu, E quando lui è salito, os anjos disseram, gli angeli hanno detto: varões galileus, uomini di Galilea, do jeito que vocês estão vindo ele subir, ele vai descer. così come avete visto salire, lui scenderà. Aqueles homens ouviram isso. Quegli uomini hanno sentito Ouviram a questo. palavra dele dizendo, eu vou e volto. Hanno sentito la sua parola che diceva io vado e torno. Ouviram o anjo dizer, ele vai e volta. Hanno sentito l'angelo che diceva lui va e torna. Então eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. E quindi loro credevano che Gesù fosse tornato in quei giorni. Tudo mais perdeu o sentido. E tutto il resto ha perso il senso. Por que você acha que eles vendiam tudo que tinha? Perché pensi che loro vendevano tutto quello che E avevano repartiam entre eles, e entre os dividevano pobres? tra di loro con i poveri? Porque perdeu o sentido ter coisas. Perché ha perso il senso avere le cose. Perdeu o sentido riquezas. Non c'era senso avere delle ricchezze. Não tem mais sentido ter coisas. Non serve più avere le Nós cose. vamos ser arrebatados sem levar nada junto. Lui ci porterà via senza che portiamo via nulla con noi. Essa é a primeira vigília. Questa è la prima veglia. Mas olha para quem está do teu lado e fala, ele não voltou na primeira vigília. Ma guarda chi è di fianco a te e dice lui non è tornato nella prima veglia. Diga, ele não voltou na primeira vigília. Dice lui non è tornato nella prima veglia. Tem uma segunda. C'è una seconda. A segunda é a vigília da meia-noite. La seconda è la veglia di mezzanotte. Eu quero que você imagine o que é meia-noite. Voglio che tu possa immaginare cosa è mezzanotte. Naquele tempo, In quel tempo, naquela época, in quell'epoca, sem ter um poste de energia elétrica na senza rua, un palo della luce sulla strada, sem ter luz nas casas. non c'era luce nelle Eram case, pequenas lamparinas. erano piccole lampade Que quando vai dormir, todo mundo apaga a e lamparina. quando vai a dormire ognuno spegne la lampada. Não fica luz nenhuma. Non rimane luce Não di tem nessun tipo. sinal de luz. Non c'è un segno di É luce. escuridão total. È buio totale. Vigília da meia-noite La veglia di é a mezzanotte vigília da escuridão. è la veglia dell'oscurità, Trevas. tenebre. A tarde é curta. Il pomeriggio è É corto. pouco tempo a tarde. È poco tempo il Em que pomeriggio. ainda tem luz sem ter sol. Perché c'è luce ma non c'è più il sole. Mas a noite é longa. Ma la notte è lunga, É muito longa. è molto lunga. Sabe quando começou a vigília da meia-noite? Sai quando è iniziata la veglia di mezzanotte? A igreja perseguida. La chiesa Perseguida. perseguitata. Os seguidores de Jesus sendo jogados nas covas de I leões. seguaci di Gesù tra i leoni che venivano dati da mangiare ai leoni, Sendo amarrados em postes. che erano legati ai pali Envoltos em panos cheios de óleo. e riempivano dei cosi pieni d'olio Incendiados como e bruciavano fogueira. loro come dei fuochi, Jogado nas arenas para touros chifrar e acabar com buttati in eles. mezzo alle arene affinché i tori li uccidessero, Jogado nos calabouços. buttati nelle prigioni. Mas isso foi o que de menos importância aconteceu. Ma questa è stata la cosa meno importante che è successo. Sabe o que aconteceu de mais trevas na vigília da meia-noite? Sai cosa è successo di più tenebroso nella vigilia, nella veglia della mezzanotte? A mentira da idolatria. La menzogna dell'idolatria. Por volta do ano 300, Verso l'anno 300 depois de Cristo, dopo Cristo levanta-se uma igreja prostituta si innalza una chiesa prostituta e coloca ídolos dentro dela, e mette degli idoli all'interno para trazer o paganismo para dentro da per igreja, portare il paganesimo all'interno della chiesa, para você falar mentira. affinché tu possa dire bugie. Você tem que esconder a verdade, Tu devi nascondere la verità, tem que esconder as escrituras. devi nascondere le scritture. Ninguém pode ler nada do que está escrito. Nessuno può leggere nulla di quello che c'è Ninguém scritto. pode ler Nessuno può que o leggere primeiro mandamento che il primo é não comandamento farás para ti imagem de è escultura, non farai alcuna immagine né sculture, não as adorarás, non adorerai, não lhes darás culto. non gli darai ascolto. Aí inventam um livrinho Allora inventano un onde o librettino primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus dove il primo comandamento è amerai il Signore tuo sobre Dio todas as coisas. sopra ogni cosa. Para trazer a mentira, Per portare la bugia tem que esconder a verdade. devi nascondere la verità. Maria, aquela virgem preciosa, Maria, che era una vergine preziosa, que recebeu a visita de um anjo che ha ricevuto la visita di un e angelo disse, bendito és tu entre as e mulheres, ha detto benedetta sei tu tra le donne, bendito o fruto do teu benedetto il ventre, frutto del tuo porque ventre, foi escolhida perché è stata para scelta que se cumprisse a profecia perché si compisse la que profezia dizia que a virgem conceberia che diceva che la Vergine avrebbe concepito
successo Porque o plano de Deus era trazer o filho dele em carne. perché il piano era portare qui il suo figlio in carne. E carne tem que nascer de mulher. E carne deve nascere da una donna Para levar para a cruz. per portarla alla croce. Corpo de homem. Un corpo di un uomo. Mas dentro daquele corpo de homem. Ma dentro a quel corpo di un uomo tinha espírito do filho de Deus. C'era uno spirito del figlio di Dio. E aquela concepção virginal. E quella concezione virginal, vergine, foi honra para aquela mulher. È stato onore per quella donna. Quando ela recebe a notícia, quando lei riceve la notizia, de que ela conceberia, che lei avrebbe concepito, que nasceria do ventre dela, e nascerebbe dal suo ventre, aquele que seria o redentor da humanidade, colui che sarebbe il redentore dell'umanità. Ela faz cântico. Lei fa un cantico. Esse cântico é conhecido como Magnificat. E questo cantico è conosciuto come Magnificat. Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. Lei dice: la mia anima si ingrandisce nel Signore. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Il mio spirito si rallegra in Dio, mio Salvatore. Porque contemplou na humildade da sua serva. Perché ha visto nell'umiltà della sua servitrice. Ela se diz serva. Cioè lei si chiama servitrice. Ela diz que Deus é o Senhor dela. Lei dice che Dio è il suo Signore. Mas a igreja mentirosa, ma la chiesa bugiarda, diz que ela é a rainha do céu. Dice che lei è la regina dei cieli. Diz que ela é intermediária entre Deus e os dice homens. che lei è intermediaria tra Dio e gli uomini. Mas a Bíblia diz que só dá intermediário entre Deus e os Ma la homens. Bibbia dice che c'è solo un intermediario Só tra um Dio e gli caminho uomini. que leva ao Pai. C'è solo una strada che E porta al esse caminho é Padre. do Filho de Deus. E questa strada è il Figlio di Dio. E a vigília da meia-noite E la veglia della mezzanotte inventa venda de lugar no céu. inventa la Oh. vendita di un posto nel cielo. Indulgência. Indulgenza. Se você é rico, Se tu sei ricco, você pode comprar um lugar no tu puoi céu. comprare un luogo nel cielo. Eu conheci uma indulgência. E io ho conosciuto Tem uma l'indulgenza. família no Rio de Janeiro C'è una famiglia in Rio que di tem um Janeiro certificado che de um hanno un lugar no céu. certificato di un posto nel cielo. Porque o dono daquela família Perché il padrone di quella famiglia vendeu uma ha fazenda venduto una e fattoria deu dinheiro para o Vaticano e ha dato i soldi al para Vaticano comprar um lugar no per céu. comprare un posto nel E cielo. lá está escrito E lì c'è scritto que Sua Santidade o Papa che Sua Santità il Papa concede para fulano de tal, concede a Pinco Palino, para seus filhos, a suoi figli, sua esposa sua e moglie seus e familiares i suoi um familiari lugar no céu, un luogo nel cielo porque pagou o preço. perché ha pagato un prezzo. E aí, à meia-noite, E allora a a mezzanotte igreja mentirosa la chiesa bugiarda inventa que o homem pode ir para um lugar intermediário inventa che l'uomo può andare a un luogo intermediario chamado purgatório chiamato e purgatorio tem que mandar rezar missa para tirar o homem do e purgatório. dobbiamo andare a fare una messa per togliere l'uomo dal E é purgatorio. claro que tem que pagar pela missa. Ed è certo che devi pagare per questo. E aí, E allora a igreja la mentirosa chiesa bugiarda inventa a penitência. inventa le penitenze. Você mesmo se salva. Tu stesso puoi salvarti. Vai para o confessionário, Vai al confessionario, confessa seus pecados, confessa i tuoi peccati. e eu te dou 30 Ave Maria, Io ti do e 30 Ave 4 Padre Maria, Nosso, 4 Padre e você Nostro. se salva. E tu sei salvato. Para que Jesus? Perché Gesù? Não precisa de Jesus. Non bisogna di Gesù. Você mesmo se salva. Tu stesso e ti você salvi. mesmo compra o seu lugar no E céu. tu stesso compri il tuo Uau! luogo nel cielo. Wow! Mas pior do que isso, Ma peggio di a questo, vigília da meia-noite la veglia della é a mezzanotte vigília onde aconteceu a Santa Inquisição. è quella dove è successo la Santa E Inquisizione, de santa não tem nada. che di santa non c'era niente. Prendia, Matava, arrestavano, botava nos uccidevano, calabouços buttavano nelle prigioni. aquele que se levantasse contra essa mentira. Coloro che si innalzassero contro questa bugia. Ninguém podia saber as escrituras. Nessuno poteva sapere le scritture. Era reserva exclusiva da alta cúpula da era idolatria. una proprietà esclusiva dell'alta cupola dell'idolatria. Missas rezadas em latim, Le messe erano pregate in de latino, costa, di spalla, para ninguém saber a verdade. affinché nessuno sapesse la verità. E se alguém resolvesse pegar uma escritura, E se qualcuno decidesse di prendere una scrittura, era chamado de herege, era chiamato eretico, calabouço, prigione. prisão. A vigília da La meia-noite veglia della mezzanotte foi longa, è stata lunga, durou muito tempo. è durato molto tempo. Durou mais ou menos do ano 300 È durato depois de più o meno Cristo dall'anno 300 d.C. até o ano de 1500. fino al 1500. Foi bem longa. È stato molto lunga. Eles aguentavam firmes, E loro tenevano duro. perseguidos, Erano nos perseguitati calabouços, nelle prigioni, sofrendo na carne o preço da fé, soffrendo nella carne il prezzo della fede,
Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Perché loro credevano che Gesù sarebbe tornato in quei giorni. Olhavam um para o outro e falavam, aguenta. Guardavano uno all'altro e dicevano, tieni duro. Suporta. Supporta. Que ele está sopporta. voltando. Lui sta tornando. Aguenta. Tieni duro. Ele está às portas. Lui è alle porte. Mas olha para quem está do teu lado. Ma guarda quello che è di fianco a E fala, te ele não voltou e naqueles digli, dias. lui non è tornato in quei giorni. Fala, ele não voltou naqueles dias. Dice, lui non è tornato in quei giorni. E tem mais uma vigília. E c'è un'altra veglia. É a vigília da madrugada. È la veglia della notte. Na Bíblia está escrito a vigília do cantar do galo. La Bibbia dice che è la veglia del canto del gallo. Eu não sei se você sabe o que é o cantar do Io galo. non so se tu sai cos'è un canto di un gallo. Você vive numa cidade cheia de cimento, Che tu vivi in una città piena di cemento. concreto. Di cemento armato. O cantar do galo só escuta quem mora na roça. Il canto del gallo si sente solo chi vive in fattoria. Alguém sabe cantar como o galo aqui? Qualcuno sa cantare come un gallo Canta qua? como o galo, pastor. Canto io? Não sabe? Muito bom esse galo, hein? Bello sto gallo. Io Fai mais buttavo uma le vez. arance nel Fala gallo. mais uma vez. Mi tocca pure questo. Quando o galo canta, Quando il gallo canta, está anunciando lui sta o annunciando raiar do novo dia. che un giorno nuovo sta arrivando. Quando o galo canta, Quando il gallo no canta, meio rural, nelle fattorie, na roça, in campagna, é para dizer que vai nascer o sol de è per novo. dire il sole sta per Vai nascere, clarear de novo. sarà chiaro di nuovo. E o que é a vigília da E madrugada? cos'è la veglia della notte? É a igreja da reforma protestante. È la chiesa della riforma protestante. É o grito da reforma È il protestante. grido della riforma protestante. É Lutero, é Zwinglio, é Calvino. È Lutero, Calvino. É aqueles homens que disseram, não, isso tudo é mentira, a Sono salvação quegli é pela uomini, graça. sono quegli uomini che hanno detto no, tutto questo è una bugia, la salvezza si ottiene attraverso la A grazia. salvação é concedida pelo amor de Deus aos La homens. salvezza è concessa agli uomini attraverso l'amore di O Dio. homem não precisa fazer nada, ele só precisa aceitar esse amor. L'uomo non deve fare nulla, deve solo accettare questo amore. Ele não precisa fazer penitência, Non deve fare porque o penitenze, sacrifício foi feito na cruz por perché ele. il sacrificio è stato fatto nella croce da Lui. Ele não precisa pagar o preço da indulgência, Non devi pagare il prezzo porque o dell'indulgenza, preço foi pago por Jesus na cruz. perché il prezzo è stato pagato da Gesù sulla Porque com o croce. seu sangue, Perché col suo ele sangue comprou povos Lui ha comprato i de popoli todas as raças, tribos e e nações. tutte le razze, tribù e nazioni. É o grito da È il verdade. grido della verità. Vai traduzindo a Bíblia. Comincia a tradurre la Vai Bibbia. mostrando que a salvação é de graça. Comincia a far vedere che la salvezza è Não gratuita. vem de nós. No, non dipende da noi. É dom de Deus. È dono di É Dio. presente de Deus È un aos regalo homens. da parte di Dio per gli Porque uomini. Deus amou o mundo Perché Dio ha amato il de mondo tal maneira in tal modo que resolveu salvar o mundo. che ha deciso di salvare il mondo. Entrega o filho E dele Lui dà il suo para morrer no figlio lugar dos homens. per morire al posto degli É uomini. essa a vigília do cantar E do questa è galo. la veglia del canto del gallo. Mas não pense você que foi fácil. Ma non pensa che è stato facile, non pensare. Quando você conhece a história da reforma, Quando tu conosci la storia della riforma, você vai ver que os reformistas foram perseguidos tu vedi che i riformatori sono stati porque perseguitati eles confrontaram um poder instituído, perché hanno confrontato una potenza costituita, dizendo que é mentira a idolatria, dicendo che era una bugia l'idolatria, dizendo que o ídolo não é nada, dicendo che idolo non era que niente, Deus é tudo, che Dio era tutto, que o ídolo não pode fazer nada pelo che homem, l'idolo non poteva fare nulla per un que o uomo, ídolo não é onisciente, onipotente, onipresente. che l'idolo non era onnisciente, onnipotente, onnipresente. Só Deus é. Solo Dio lo era. Mostraram a verdade da palavra. Hanno mostrato la verità della parola. Aqueles que eram adorados como ídolos, Quelli che erano adorati come idoli, quando você lê a palavra, quando tu leggi la parola, você vai ver outra história. tu vedrai un'altra Você vai storia. ver João, Tu vedrai Giovanni, que era adorado como ídolo, che era adorato come un idolo, dizendo, filhinhos, fugir da idolatria. dicendo figli miei fuggite dall'idolatria. Você vai ver Paulo, Tu vedi un Paolo dizendo que o cristão não pode adorar ídolos. dicendo che il cristiano non può adorare un idolo. Você vai ver
Pedro, Tu vedi Pietro, quando chega na casa de Cornélio, quando arriva nella casa di para Cornelio levar o per evangelho, portare il Vangelo, Cornélio se e ajoelha, Cornelio si inginocchia, Pedro fala, levanta que eu também sou homem, Pietro dice alzati perché anch'io sono un uomo. que não tem que se ajoelhar diante do E tu Pedro. non devi inginocchiarti davanti a A Pietro. verdade La verità é trazida para a luz è portata alla e a luce mentira é e la desmascarada. bugia è smascherata. E esses homens confrontaram um Questi poder, uomini hanno confrontato un foram potere, perseguidos, sono stati perseguitati, foragidos, hanno scappato, longe das suas famílias, sono andati lontani dalla loro famiglia, mas eles suportaram. ma hanno sopportato. Sabe por quê? Sai perché? Porque eles criam Perché loro que credevano Jesus voltaria naqueles che dias. Gesù stesse tornando in quei giorni. Eles criam Loro credevano que Jesus estaria de volta che Gesù sarebbe tornato na terceira vigília. nella terza veglia. Mas olha para quem está do teu Ma lado. guarda chi è di fianco a te Fala, ele não voltou. e dice lui non è tornato. Diga, ele não voltou Dice lui non è tornato na terceira vigília. nella terza veglia. Tem mais uma, C'è un'altra ancora, quarta la vigília. quarta veglia. É o tempo que se chama hoje. È il tempo che si chiama É a oggi, igreja deste tempo. è la chiesa di questo tempo. Eu estou aqui pregando a palavra Io sono qua a predicare la e parola nações do mundo che nazioni in tutto il mondo podem ouvir essa palavra. possono sentire questa Porque vivemos parola. num tempo de alta tecnologia. Perché viviamo in un tempo di alta tecnologia Estão ouvindo para todo lado. e ci stanno sentendo dappertutto. Hoje ainda, Oggi eu ancora vou fazer um culto online, io farò un gospel online porque eu tenho um rebanho online perché ho un gregge online de mais de 18 mil di pessoas più di 18.000 persone em vários países do in mundo, vari paesi del até no mondo, Japão. anche in E Giappone, todo culto online e ogni volta che faccio il gospel online converte-se pessoas no mundo inteiro. si connettano persone di tutto il mondo. É a quarta vigília. È la quarta A veglia. luz já chegou. La luce è già arrivata. A liberdade está La aí. libertà è qua. Podemos sair de casa Possiamo uscire di casa 2 vezes por dia no domingo 2 volte al giorno e una e vir domenica aqui para adorar. e venire in chiesa ad adorare. Podemos procurar na E internet possiamo cercare in internet pregadores que pregam aquilo que nós entendemos, predicatori che predicano ciò che noi comprendiamo, ser instruídos na essere palavra, istruiti nella parola, cuidar de pessoas online. curare le persone anche online Eu possiamo oro com fare. pessoas do mundo inteiro Io online. prego con persone di tutto il mondo online. Hoje vai haver o culto online. Oggi ci sarà un culto E online. todas as noites E tutte le sere eu entro nesse grupo io entro in questo gruppo e oro antes da e meia-noite. prego prima di mezzanotte. Toda noite. Tutte le sere Tem gente do Japão, c'è gente del Arabia Giappone, Saudita, dell'Arabia Saudita, Canadá, Canada, o mundo inteiro. in tutto il mondo. Já amanheceu o dia. È già giorno, É a quarta è vigília. la quarta veglia. Você já viu uma Olimpíada? Tu hai già visto un'Olimpiada? Uma corrida de revezamento? Una corsa, quella che si fanno le staffette? A primeira turma corre I primi e corrono passa o bastão e passano il para a bastone segunda turma. verso il secondo turno. E a segunda turma corre E quella seconda squadra e corre passa o bastão para a terceira e turma. passa il bastone alla terza squadra. E a terceira turma E la corre terza squadra e corre passa o bastão para a e quarta passa il turma. bastone alla quarta. E no final, E alla fine todos ganham. tutti vincono. Tem um bastão passando de C'è un geração a bastone che sta geração. passando di generazione a Tem um generazione. bastão que veio pela primeira C'è vigília un bastone che è venuto per la prima veglia e foi passado para a ed segunda. è stato passato verso la seconda. E a segunda igreja passa para a E terceira. la seconda chiesa lo passa alla terza. E hoje nós temos nas mãos um bastão. E oggi abbiamo noi in mano un bastone. Agora olha para mim. Adesso guardami Escuta o que eu vou te e dizer. senti quello che ti dirò. Esse bastão está sujo de sangue. Questo bastone è sporco di O sangue. bastão que temos nas mãos hoje Quello che noi abbiamo in mano oggi está sujo de è sangue. sporco di E sangue. não é só o sangue de Jesus. E non è solo il sangue di Cristo. É o sangue de milhares de homens e È il mulheres sangue di migliaia di uomini e que donne pagaram com a vida che hanno pagato con la o vita preço para o evangelho chegar até il nós. prezzo affinché il Vangelo arrivasse Morreram a por amor noi. ao evangelho. Sono morti per amore del Morreram por Vangelo. amor a Jesus. Sono morti per amore di Morreram para Gesù. levar adiante essa palavra. Sono morti per portare Não avanti tiveram questa suas vidas por parola. preciosas. Non davano valore alla propria vita. Por isso que Paulo dizia, ai de mim se não pregar o È per evangelho. quello che Paolo diceva, che sarà di me se non predico la parola. E como nós
E così come noi, seremos acomodados, come possiamo essere comodi apenas vindo para um serviço de domingo, soltanto venendo in chiesa la domenica para cantar e adorar, per cantare e adorare e depois vou para casa dormir, e dopo andare a casa a passar num dormire, restaurante, passare in un tomar um ristorante, lanche. prendere una colazione? Não! No! Nós temos um compromisso Noi abbiamo un impegno de fazermos pelo menos igual aos que di fizeram fare antes de nós. almeno uguale a quelli che sono venuti prima di noi Gastarmos a nossa vida e di spendere la nostra vita para na nossa geração, della nostra no lugar generazione onde Deus nos chama, nel luogo dove Dio ci chiama fazemos Ele conhecido. affinché possiamo fare che Lui sia conosciuto. Sabe quantos anos eu tenho? Sai quanti anni ho? 76 anos. 76 anni. Meu marido lindo, Mio marito que bellissimo, está aqui na che è frente, lì davanti, tem 86. ha 86 anni. Sabe quanto viajamos o ano passado? Sai quanto noi due abbiamo Só o ano viaggiato? passado. Solo l'anno scorso Pregando abbiamo il viaggiato predicando il Vangelo. 168.400 quilômetros. Abbiamo fatto 168.000 chilometri E 400 quilômetros. e 400 chilometri. 168.400 quilômetros. 168.400 chilometri. Isso significa 4 voltas ao planeta Questo Terra. significa fare 4 volte il giro della terra. E você pensa que eu não tenho casa? E tu pensi che non ho una Que eu casa? não tenho família? Che non ho famiglia? Tenho tudo isso. Io ho tutto Eu questo. tenho uma casa linda. Ho una casa A bellissima. minha casa tem 580 metros de área La construída. mia casa ha 580 metri quadri. Tem piscina, Ho la piscina, tem jardim, c'è il tem giardino, churrasqueira, c'è una tem griglia, sauna, c'è la eu sauna, tenho cachorro, ho cane, eu tenho gato, ho anche un tem gatto, jardim. ho un giardino enorme. Nada disso vai comigo. Niente di questo è qui con me, Mas cada alma ma ogni anima que entrega a vida para Jesus, che dà la propria vita a Gesù, por causa de uma pregação minha, dovuta a una mia predicazione, vai viver comigo por toda a vivrà con me eternidade. per tutta l'eternità. Eu pedi ao meu Deus Io ho chiesto al mio Dio para viver até 120 anos. di vivere fino a 120 anni. Se Ele vai me conceder, eu não sei. Se Lui me lo concederà non lo so, Mas ele mima eu. ma Lui mi coccola molto Ele vai dar uma atenção para isso. e Lui mi darà attenzione anche in E questo. se eu viver até lá, E se vivrò fin là, até o meu último fôlego de fino vida, all'ultimo fiato di eu vita, vou falar dele, io parlerò di do Lui, amor dele, del suo do amore, filho dele. del suo figlio. Vou trazer vidas para ele Porterò vite a Lui e vou desmascarar e Satanás, smascherò Satana, porque esse é o meu papel. perché questa è la mia Ai funzione. de mim, E guai a me se não pregar o se evangelho. non predico il E como Vangelo. crerão E come loro se crederanno não há quem pregue? se non c'è chi predica? Quando Jesus faz as profecias dele, Quando Gesù fa le sue profezie, numa delas ele diz: quando o Filho do Homem vier à terra, in una di queste lui dice: quando il figlio dell'uomo verrà sulla terra, encontrará fé na terra. troverà fede sulla O terra, homem está perdido. l'uomo è perso. Acredita em tudo. Lui crede in ogni cosa, Até em disco voador, anche in dischi em volanti, duende. in duendi, Fada. gnomi, le fate, Mas não acredita no Filho de Deus. ma non credono nel figlio di Dio. Em outra profecia ele diz In un'altra profezia lui que nos dice últimos dias che negli ultimi o giorni amor se esfriaria de quase todos. l'amore si raffredderebbe di quasi tutti Se quanti. esfriaria de quase Si todos. raffredderebbe in tutti quanti, O quasi amor tutti. acabaria na terra. Cioè l'amore finirebbe sulla terra. Jesus espera Gesù que aspetta, essa igreja si spera che in questa que chiesa, tem esse bastão na mão che c'è questo bastone in mano, seja uma igreja quente, sia una chiesa nem calda, morna nem fria, né tiepida né fredda, mas cheia do Espírito ma Santo, piena dello Spirito Santo, ousada, usata, corajosa, che è coraggiosa intrépida, e intrepida para fazer o que tem que fazer. per fare ciò che va fatto. Tem um texto na Bíblia que me assusta, C'è un testo della Bibbia che mi spaventa, mas eu leio sempre, ma io leggo porque sempre, cada vez mais eu fico animada a pregar a palavra. perché ogni volta di più io ho l'animo per predicare la parola. Esse texto está em E Zacarias, questo testo è in Zaccaria, capítulo 13. capitolo É uma 13, profecia è una do profezia tempo do fim. del tempo della Os fine. profetas anunciam o I futuro. profeti annunciano il São futuro, boca de Deus para isso. sono bocca di Dio per questo. Em Zacarias 13, In Zaccaria 13, versículo 8 e versetto 9, 8 e 9, está escrito o seguinte: è scritto così:
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i 2/3 saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento e lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò: è il mio popolo, ed esso dirà: il Signore è il mio Dio. Você entende o que está escrito? Tu capisci quello che c'è scritto? Que 2/3 da terra Che 2/3 della terra irão para o inferno. andranno all'inferno. É isso que está escrito. È questo che c'è scritto. Hoje somos 8 bilhões sobre a face da terra. Oggi siamo 8 miliardi sulla faccia della Se terra. fôssemos 7 bilhões e meio, Se noi eravamo 7 miliardi e mezzo, 2/3 vuol dire che 2/3 seria 5 bilhões. sarebbero 5 miliardi. O dia que isso abriu os meus olhos, Il giorno che i miei occhi si sono aperti su questo, eu disse: 1/3 dos anjos io ho detto 1/3 degli angeli tornou-se demônio, è diventato demoni, foi expulso do céu. espulso dal cielo. E este 1/3 E questo que 1/3 foi expulso do céu che è stato espulso dal cielo vai levar para o inferno com eles porterà all'inferno con loro 2/3 da humanidade. 2/3 dell'umanità. O que isso significa? Cosa significa questo? Que Satanás trabalha mais do que a Che igreja. Satana lavora più della Chiesa, Que Satanás trabalha mais para levar o povo para a condenação che Satana lavora più per portare la gente alla do condanna que a igreja para levar o povo para a salvação. piuttosto che la Chiesa per portare la gente alla salvezza. A igreja acomoda, La Chiesa è comoda, fica brincando com a internet. gioca in internet. Você já imaginou se o apóstolo Paulo tivesse um canal no YouTube? Tu immagini se l'Apostolo Paolo fosse un canale dello YouTube? Se os apóstolos tivessem grupos na rede social? Se gli apostoli avessero dei gruppi sulle reti sociali? Nós temos tantas ferramentas nas mãos. Noi abbiamo talmente tante ferramente in E mano temos que usar isso e dobbiamo usarle para pregar per a predicare tempo e a fora de tempo. in tempo e fuori di tempo, Porque creia no que eu estou te falando. perché credi in quello che ti sto dicendo. Nós somos a última vigília. Noi siamo l'ultima veglia, Ele está às portas lui è alle porte e vai voltar e tornerà. repentinamente, D'un tratto lui num tornerà, piscar de olhos, quando è un batter d'occhio, como ele mesmo disse. come lui stesso ha detto. E eu queria deixar essa palavra para a igreja. E volevo lasciare questa parola alla Chiesa. Acorda, Svegliati, vigiai, vegliate, vigiai, vegliate, porque tem uma grande responsabilidade perché c'è una grande responsabilità de levar vidas para o Senhor, di portare vita al Signore, não apenas libertas, non soltanto libere, curadas, guarite, mas salvas. ma salvate. A carta de Paulo aos La Efésios lettera di Paolo agli Efesini é um manual de guerra. è un manuale di guerra. A carta aos Efésios La lettera di Efesini ensina-me muito sobre mi libertação. insegna molto sulla O meu liberazione. ministério é de Il libertação. mio ministero è di liberazione. Lá fala de armas Lì espirituais, parla di armi de spirituali, principados, di de principati, potestades, di potestà, de dominadores desse mundo di tenebroso. dominatori di questo mondo di O tenebre. apóstolo Paulo é chamado para a guerra. L'Apostolo Paolo è chiamato alla guerra. Quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, Quando Gesù appare a lui nella strada di Damasco, fala: levanta-te, dice alzati, porque para isso te apareci, perché per questo ti sono para te apparso, constituir ministro, per costituirti ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a per luz, togliere le persone dalle tenebre alla do luce, poder de dal Satanás potere di Satana para o poder de Deus. al potere di Dio. Ele é chamado para ser um Lui è libertador. chiamato ad essere un liberatore. Por isso ele sabe tanto sobre o mundo E espiritual. per quello che lui sa tanto riguardo il mondo Ele spirituale. não andou com Jesus. Lui non ha camminato con Gesù. Ele não viu Jesus em carne. Lui non ha visto Gesù in Ele carne. viu Jesus glorificado, Lui ha visto Gesù glorificato, chamando para ser libertador. chiamando lui ad essere un Ele liberatore. ensina tudo sobre libertação. E lui insegna tutto sulla liberazione. Mas quando você vai para a igreja, para as cartas do Apocalipse, Ma quando vai verso le lettere dell'Apocalisse, sabe o que Jesus fala para a igreja de Éfeso? sai cosa Gesù dice alla chiesa di Para a Efeso? igreja de Éfeso, Alla chiesa di a Efeso, igreja guerreira, la chiesa di a igreja guerra, valente, la chiesa a coraggiosa, igreja que entendia do mundo la espiritual, chiesa che comprendeva il mondo a igreja spirituale, que confrontou Diana de Efésios. la chiesa che ha confrontato Diana di Efesio. Sabe o que ele fala para aquela igreja? Sai che cosa dice lui a quella chiesa? Tenho contra ti O contro di te que deixaste o primeiro che amor. tu hai lasciato il tuo primo amore. Não deixe o primeiro amor. Non lasciare il primo
primo Não amore. deixe o primeiro amor. Non lasciare il tuo primo Aquele amor amore. que ardeu no nosso coração. Quello amore che ha bruciato nel nostro De cuore. contar que encontramos Jesus. Di raccontare che abbiamo trovato Gesù. De levar para as pessoas a Di verdade portare do alle Evangelho. persone la verità del De Vangelo. falar para todo mundo Di quem dire Ele a é. tutto il mondo chi Lui è. Lembra do primeiro amor? Si ricorda il primo amore? Dia e noite a gente queria falar dele. Giorno e notte volevamo parlare di Lui. Todo o tempo. Tutto il tempo. Não se esqueça desse primeiro Non amor. dimenticarti di questo primo A amore. guerra vai acabar. La guerra finirà. Ou a guerra vai Ah acabar. sì, la guerra finirà. Ele vai ser preso num lago de fogo e de enxofre por toda a E eternidade. Satana sarà O nosso messo in inimigo vai ser prigione preso. nel fuoco per tutta l'eternità. E a eternidade. E l'eternità Viveremos juntos com o nosso Deus. noi vivremo invece insieme al nostro Não Dio. se conforme. Non essere d'accordo. Se tem uma pessoa da sua família Se c'è una persona sola della tua que famiglia ainda não se che converteu, ancora non si è convertita, não se conforme. non essere Se d'accordo. tem um amigo seu que não se Se c'è converteu, un tuo amico che non si è convertito não ancora, se conforme. non essere d'accordo. Se quem você conhece Se chi tu conosci está indo para o inferno. sta andando all'inferno, Se tivesse uma casa pegando fogo ci fosse una casa che prendeva il fuoco e a pessoa estivesse lá e dentro, la persona stesse lì dentro, você arrombaria a porta tu spaccheresti la para porta tirá-la de lá. per toglierla di là. É isso que você tem que È fazer. questo che tu devi Não fare. descanse. Non riposare Enquanto houver um conhecido seu finché uno solo dei tuoi amici indo para o inferno. starebbe andando all'inferno. Eu vou terminar. Io finirò E eu quero fazer uma oração. e voglio fare una preghiera Para aquelas pessoas que foram por essa palavra, per quelle persone che attraverso questa parola foram motivadas sono stati motivati a levantar a bandeira, ad alzare una bandiera, de pregar a verdade, di predicare la verità, de lutar pelas di vidas, lottare per le vite, de alcançar almas, di raggiungere le anime, de pregar o di Evangelho. predicare il Vangelo. Esse chamado é para todo aquele que crê. Questa chiamata è per tutti coloro che Não é credono. só para pastores, não. Non è solo per pastori. Ide por todo mundo Andate per tutto il mondo e pregar o Evangelho a e toda predicate il criatura. Vangelo ad ogni A creatura. toda criatura. Ad ogni creatura. Se você quer receber uma oração, Se tu vuoi ricevere una preghiera para que venha sobre você uma unção de affinché ousadia, venga su di te un'unzione di tenacia, intrepidez, di coragem, essere intrepido, para coraggioso pregar o per Evangelho predicare il a Vangelo tempo e a fora de in tempo. tempo e fuori di Fica em tempo. pé, eu quero orar por Alzati in você. piedi, voglio pregare per te. Oh, meu Deus. Abre tua mão como quem vai receber chuva do céu. Apri la tua mano come chi sta ricevendo una pioggia dal cielo. Depois que eu orar, você vai colocar a mão no teu coração. Dopo che pregherò, metti la mano sul tuo cuore, Mas fica com as mãos assim. ma rimani con le mani così. Pai, eis aqui o teu povo. Signore, ecco qua il tuo popolo. É o povo que se chama pelo teu È il nome. popolo che chiama il tuo nome, Comprado por um alto preço. comprato per un alto prezzo, O preço do sangue do teu filho il na prezzo cruz. di sangue del tuo figlio sulla croce. Nós somos salvos pela tua Noi graça. siamo stati salvati dalla tua grazia, Mas foi de graça para nós só. ma è stato gratis solo per noi, Porque para o Senhor e para o teu filho custou um alto preço. perché per te e il tuo figlio è costato un caro prezzo E o Senhor nos amou de tal e maneira tu ci hai amato in tale maniera que fez esse plano lindo de che hai salvação. fatto questo piano bellissimo di salvezza. Somos gratos ao Senhor por isso. Siamo grati a te per questo E queremos em gratidão e vogliamo in gratitudine trabalhar para o Senhor. lavorare per te, Levar essa palavra de salvação para o portare mundo. questa parola di salvezza al mondo. Todos aqueles que conhecemos. Tutti coloro che conosciamo Queremos que sejam alcançados vogliamo che siano raggiunti como nós fomos come alcançados. noi siamo stati raggiunti. Eu sei que os anjos têm desejo Io so che gli angeli hanno il desiderio de fazer esse grande di trabalho. fare questo grande lavoro, Mas o Senhor escolheu fazer isso através de homens e ma mulheres. tu hai scelto di fare questo attraverso uomini e E donne. aqui estão homens e E mulheres qui ci sono uomini e donne que estão dizendo: eis-me aqui, che stanno dicendo eccomi qua, usa-me a mim. usami. Pai, derrama sobre eles nesta Padre, tarde, riversa su di loro questo pomeriggio, antes de tudo, prima di tutto, batismo de amor. un battesimo di amore, Batismo de amor pelas almas. un battesimo di amore per Batismo le de amor anime, pelo perdido. un battesimo di amore per i colori che Batismo sono de amor por perduti, aquele que está indo a passos largos para o inferno. un battesimo di amore verso coloro che stanno camminando a passi verso E l'inferno. derrama também, Pai, E spargi anche, Padre, uma unção de ousadia, un'unzione di tenacia, intrepidez,
di intrepidità, coragem, coraggio para pregar tempo e fora de per tempo, predicare a tempo e fuori di tempo, para não se intimidar, per non essere intimiditi, para avançar. per avanzare, Levanta a tua palavra. portando la tua parola. Usa a vida deles, Pai. Usa la loro vita, O Padre, louvor da tua glória. per la lode della tua gloria. Pai, não deixa terminar este ano Signore, non lascia che finisca quest'anno sem eles ganharem almas para o Senhor. senza che loro prendano delle anime per il Signore. Não deixa terminar esse ano Che non finisca quest'anno sem que eles falem a verdade. prima che dicano la verità Nesta terra que se chama Itália, su questa terra che si chiama Italia, aonde é levantada uma mentira dove è stata innalzata una da bugia idolatria. Que a dell'idolatria, voz deles e che la loro voce ecoe bem alto possa essere molto alta, nesta terra, molto forte in questa para terra, que a verdade affinché la verità se estabeleça. si stabilisca. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Se você crê, coloque a mão no Se coração tu e credi diga: in eu questa preghiera, recebo. metti la mano sul Diga: cuore eu e dici: io ricevo. Eu recebo. Io ricevo. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.